قرآن چکڑ محفوظ حغا سنو تم سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام قرآن چکڑ محفوظ حغا سنو تم سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام یا پرش پک زرش پک سوا اوش پک شپیتا یا تونا اوی پرش پک زرش پک سوا اوش پک شپیتا یا تونا یا پرش پک زرش پک سوا اوش پک شپیتا یا تونا چیات کڑے بختور شازل موت میں سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام قرآن چکڑ محفوظ حغا سلو تم سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام قربان دا حافظان و مرتبو تم سلام اے الس کسا مستحقائے جہنمی دا خاندان خپلا اوی لس کسا مستحقا جہنمی دا خاندان خپل اے الس کسا مستحق